Kenapa deh? Ada baby nangis? Like lagi cepetan dibentak tombol merah, jangan lupa. Kenapa deh? Ada baby nangis? Gimana baby nangis? Di sana nangisnya gimana? Gitu. Ini kesini, tak? Dilepas sama salah. Malah joget. Udah bener. Udah bener. Jangan melet-melet. Ada siapa deh? Ada baby sama apa? Sama burung. Suka? Ada. Angsa. Please keep your window shades open during this time. Thank you. Manjat. Manjat. Gimana manjatnya? Ayo. Boleh minta selimut dulu nggak buat alasan mau pakai selimut ya?